जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। हजरा प्रथम खबर बेतरणी ब्लॉक तथा शालबणी सामिन नहंडाशल पंचायत अधीन ताराशल उपकंठ भालुबसा ग्राम में साप्ताहिक हाट समेत गाँ भितर उज्ज्वला आलोक व्यवस्था नथिबारु भालुबसा ग्राम को राजस्व ग्रामर मान्यता दाबी नहीं पूर्वर बहुबार दायीपत्र दिजाई सुधा कौन सफल न मिलू विभिन्न समस्या एवं दाबी नहीं बुधवार अपराह 4टार भालुबसा ग्रामर प्रतिक्रिया रखिले ग्रामवासी अभियोग मुताबक ताराशल उपकंठ भालुबसा ग्रामर राजस्व ग्रामर मान्यता पूर्वर बहुबार विभागीय अधिकारी समेत जनप्रतिनिधि को लिखित दायीपत्र प्रदान करा सुधा ताहा आज पर्यंत कार्यकारी हो पारा ना। यही भालुबसा ग्रामर साप्ताहिक हाट बसुथिबारु एथिरे बेतनटी बारिपदा मरडा ब्लॉकर विभिन्न पंचायत मानकरू बहु संख्यक ग्रामवासी माने आसी थांती मात्र सेठारे उज्ज्वला आलोक व्यवस्था नथिबारु संज हेबा मात्रे सेमानंकु बहुत समस्यार सम्मुखीन होबाक पड़े। सेही भली गाँ भितर मध्य दे आलोक व्यवस्था नथिबारु गाँटी जंगल पाखरे थिबारु अधिकांश समय बणुआ हाथी गाँ भितर को पशि आसुची। एभली क्षेत्र में समस्तको जीवन बंचाइबा ग्रामवासी पक्षरे बड़ समस्या उपजी। एने ग्रामवासी माने गुरुवार रे प्रतिक्रिया रखिछन्ति। परवर्ती खबर इचिना ठारे संकीर्तन कार्यक्रम में जोगदेले मयूरभंज सांसद नवचरण माझी। मयूरभंज जिलार रायरंगपुर सहर स्थित इचिना ग्राम में संकीर्तन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। एही संकीर्तन कार्यक्रम में जोगदेले सांसद नवचरण माझी। सांसद एही कार्यक्रम में जोग देवा सहित अंचलर शताधिक ग्रामवासी जोगदेइथिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर बारिपदा अंबिका मंदिर निकट में 3 दिनिया रज मौज 2025 उत्सव उद्घाटित जोगदेले जिला परिषद सभापति। शुक्रवार दिन प्राय गोटे समय बारिपदा सहर स्थित अंबिका मंदिर निकट में 3 दिनिया रज मौज 2025 उत्सव शुभारंभ हो जायछि। गुरुकुल डांस एंड भिजुआल एकाडेमी अनुकूल 13तम मौज रज मौज उत्सव आयोजन करा जायथिला। पूर्वतन उपनगरपाल तथा वरिष्ठ समाजसेवी जितेन्द्र महांती अध्यक्षतार अनुष्ठित उद्घाटन उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जिला परिषद सभापति भारती हंसदा जोगदे उद्घाटन करथिले। सम्मानित अतिथि भाव एमसीसी ब्यांकर सभापति सुब्रमण्यम महांती, पूर्वतन कृषि शिल्प निगम अध्यक्ष देवाशीष महांती, बांगरीपसी महाविद्यालय पूर्वतन अध्यक्षा डॉक्टर पुष्पा पात्र समेत अनेक वरिष्ठ व्यक्ति एथिरे उपस्थित थिले। 3 दिन धरी अनुष्ठित होबाक थिबा एही उत्सव रे प्रत्येक संध्यारे आकर्षणीय सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशित हेबो बोली मुख्य आयोजक लिटन पटनायक जणाइथिले। परवर्ती खबर खुंटा थाना तथा गोपबंधु नगर ब्लॉक अंतर्गत नहरा ग्राम रे जने युवती आकस्मिक मृत्यु घटी। मृतक होउचंती नरेंद्र नायकर झील तुलसी बयस 19 वर्ष। राति तुलसी हठात असुस्थ हो पड़ते। परिवार लोक मैंने प्रथमे उज्ज्वला और पर संकटापन्न हेबारु बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करथिले। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। एने कुंटा थाना 30/25 रे एक अपमृत्यु मामला रुजु होईछि। परवर्ती खबर नावपाल ग्राम में जैनिक नाबालक विद्युत आघात मृत्यु घटवा नहीं प्रबल उत्तेजना प्रकाश पाई। कारण उक्त ग्राम में जड़े बासिंदा बेआईन भाव टाणुवा विद्युत तार संस्पर्श आसी उक्त नाबालकर मृत्यु घटवा सहित ए संपर्क में बड़साई थाना एक मामला रुजु होईछि। उक्त मृत नाबालक स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे शवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर घटना को नहीं बारिपदा उज्ज्वला रास्तार नावपाल ठारे ग्रामवासी माने क्षतिपूरण दाबी नहीं बेआईन विद्युत तार टाणुवा व्यक्ति विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी नहीं 2 घंटा धरी रास्ता अवरोध करथिले। परवर्ती खबर रायरंगपुर सहर उपकंठ दांडबस ग्राम में विस्थापित एयरस्ट्रिप संप्रसारण प्रकल्प को नहीं अधिग्रहण बेले विस्थापितों समस्या नहीं कांग्रेसर उच्चस्तरीय बैठक स्थानीय रास्ता और गृह निर्माण विभाग डाकबंगलाटारे अनुष्ठित होईछि। प्रदेश कांग्रेस सभापति निर्देशक में जसवंत सिंह लागुरी सभापतित्व में आयोजित यह बैठक में पश्चिम मयूरभंज जिला सभापति भुवन बिहारी साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मीधर सिंह, 3 पूर्वतन विधायक, गत निर्वाचन में प्रतिद्वंद्विता करथिबा प्रार्थीगण, दलर वरिष्ठ नेता माने जोगदे एही मामला रे दलर आगामी कार्यपंथा संबंध में विस्तृत गठनमूलक आलोचना करथिले। परवर्ती खबर स्थानीय बारिपदा रेल स्टेशन रे संध्या 5टा 20 समय अटकिवा पूर्व चलता ट्रेन ओह्लाइथवा बेले
ଗୋଡ଼ ଖସି ଜୈନିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଚାପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନ କାମିଆଣି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୟସ 27 ବର୍ଷ। ସେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଖଇରୀ ରିସୋର୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଆର୍ପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୃତଦେହ ପଠାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ 68181ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:20 ସମୟରେ ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୁଗପୁରା ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ଭାରତର 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ୍ତ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ କୁର୍ମୀ ସମାଜ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 1958 ମସିହା ଠାରୁ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଭାବେ ଅବହିତ କରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାନ୍ତ ମହାସଭା କୁର୍ମୀ ସମାଜ ନାମରେ ଗଠନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ ବେତନଟୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈମୁନି ମହାନ୍ତ କୁର୍ମୀ ସେନା ଗଠନ କରି ଏହାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ବୁଲି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଗଠନରେ 13ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୈଠକ କରି ମହାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ କୁର୍ମୀ ସେନାରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପରୋକ୍ତ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ବହୁବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଚଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଦରମା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ମନଇଚ୍ଛା ଦରମା କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବା, 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ବଦଳରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସହ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ତଥା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କୌଣସି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଗୁରୁବାର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦରମା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଜଟିଳ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମଦା ବ୍ଲକର ନୂତନ ତହସିଲଦାର ଭାବେ ସୁଶ୍ରୀ ମଧୁମିତା ସିଂ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ 2021 ମସିହା ଯୋଗ ଦେଇ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବେଲପାହାଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ବହୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଜିବି ବ୍ଲକରେ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବନମାଳୀ ସିଂ ଏବଂ ବାସନ୍ତୀ ସିଂଙ୍କର କନ୍ୟା ମଧୁସ୍ମିତା 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।